Alright, Rai Bite It. Takpa, nagpasiklab. Makong di mata po mapangalawa mga lodi. Here we go mga lod. Hala ka na. Alright. Expert production final hit mga lodi. Nadiri Rai Bite It. Stanley Nuneza. Makong di mata. Philip Bibelio. Olario. Alright, whole shot by Rai Bite It. Makong di mata. Stanley Nuneza. Philip Bibelio mga lodi. Rai Bite It ngayon nangunguna. Natanggalan ni Kadina kaganina. Alright, Rai Bite It. Takpa, nagpasiklab. Makong di mata po mapangalawa mga lodi. Here we go mga lod. Hala ka na. Rai Bite It. Nagpasiklab dito sa Claveria Misamis Oriental mga lodi. Rai Bite It. Makong di mata. Philip Bibelio, Stanley Nuneza, Olario. O kaning number 4. Number 14. Here we go mga lodi. Rai Bite It. This is expert production. Makong di mata. Philip Bibelio, Stanley Nuneza, Olario. Ala ka. Grabe, manglupad. Expert. Ala ka. Gawip-wip na. Rai Bite It. The Silent Destroyer and the Lightning. The Baby Monkey and the Captain. Motorbike number 181. Rai Bite It. Motorbike number 300. Makong di mata. Motorbike number 9. Philip Bibelio. Motorbike number 113. Stanley Nuneza, the Captain. Alright. Nangunguna ngayon mga ludi. Rai Bite It. The Silent Destroyer. Followed by the Lightning. Makong di mata. Philip Bibelio and Stanley Nuneza, Olario number 70. Wow! Nagsayaw-sayaw na. Rai Bite It. Nagpasiklab sa Claveria. 181 Makong di mata. 300. 9. Philip Bibelio. 113. The Captain. Ala, suko na motor. Go mga lode diara. Rai Bite It and Makong di mata. Philip Bibelio. Stanley Nuneza. Wow, ala. Habit. Ambing. Tira, sigurista. Safety una. Ala ka, Rai Bite It. Wow. Bogong. Alright, here we go. Rai Bite It. Naputla ni kaganina o kadina. Karon, okay na. Rai Bite It. Makong di mata. The Lightning. Bukid nun tanan eh. Tapor. Alaka. Hala, Rai Bite It. Makong di mata. Dool na kayong laban mga lodi. Alaka. Alright, yara Rai Bite It. Yapoy na guna. Makong di mata. Yara Rai Bite It. Makong di mata. Philip Bibelio, Stanley Nuneza. Alaka. Grabe mga suspension ng mga motoran eh. Pagkalabli tanawon mga lodi, no? Alright, Rai Bite It. Makong di mata. Philip Bibelio. Diara mga lods.
Ray Bite 8 ya po nagunama kung di mata ang ikaduha, ikatulo Philip Bibilyo. Stanley Noniesa. Tahunat. Wow. Nagunag yapon. Ray Bite 8. Wow. Makong di mata. Gapang hatsing ramang suspension bay, gapang piti-piti ra. Oh. Ray Bite 8 from Lantapan, Bukidnon. From Libuna, ikaduha, Bukidnon. Bibilyo, Bukidnon yapon. Balay-balay dayon si Stanley. Nawala man Stanley ano man to. Ha? Allah. Ray Bite 8 naguna. Allah. Ray Bite 8 Makong di mata. Wow. Wah. Last two laps. Alright. Ray Bite 8 yaboy na guna. Makong di mata ikaduha. Allah kadira. Ray Bite 8 yaboy na guna mga lodi. Makong di mata Philip Bibilyo. Nawala Stanley. Alright. Allah kadira. Alright, Ray Bite 8 Makong di mata. Philip Bibilyo, inner. Palapit na mga lodi. Alright, seekers. Allah. Winner, Ray Bite 8 Makong Philip Bibilyo.